आज 2 साल हो गए हैं। इनको इंटेरोगेट तो वक्त पे किया गया, गिरफ्तारियाँ इनकी वक्त पे की गई, इंटरपोल के ज़रिए भी मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक वो अदालत में नहीं आई। शुरू से ही ऑन द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी, ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑन द पार्ट ऑफ जेल अथॉरिटी, तो इतनी ज़्यादा गलतियाँ और इतनी कोताहियाँ हैं कि उनको गिना भी नहीं जा सकता। हर कानून में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कितने अरसे में इसका ट्रायल केस का होना है। इसमें जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। उसी सिलसिले में आज पीटीआई एहतजाज भी कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम मौजूद हैं ज़िला कचहरी, जहाँ पर आज फलक जावेद खान को पेश किया जाना था। उनको कोट लखपत जेल से लाया ज़रूर गया, लेकिन अदालत में पेश नहीं किया गया और वजूहात कुछ इस तरह की बताई जा रही थी पहले कि चूँकि छुट्टियां हैं और जो वट्टू साहब हैं, नहीं वट्टू साहब जज हैं यहाँ पे, वो नहीं होंगे, लेकिन उसका मुतबादिल निज़ाम ये था कि उनको किसी ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाता और जो भी उनके केस की प्रोसीडिंग है उसके फर्दर आगे डेट दी जाती। लेकिन ऐसी कोई भी डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अदर सुलेरिया साहब, जो फलक जावेद खान के वकील हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के केस के हवाले से क्या अपडेट्स हुई और इस तरह का रवैया क्यों रखा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि जब एक बंदी को जेल से लाया जाता है और स्पेशली ये केस के लिए लाया जाता है, उस लाने के बावजूद पेश ना करना, इसका क्या जवाब बनता है या इसको क्या किस कानून इसका क्या कहता है? असल में ये आज का ट्रायल जो है वो नई वट्टू साहब की कोर्ट में लगा हुआ है कि केसेस जो है ना 110 नंबर 110/24 केस है उज़मा बुखारी साहबा वाला। इसमें जो रेगुलर डेट कोर्ट ने दी हुई है वो नेट पे भी आ रही है, वो 2 सितंबर है। और एक मुकदमा दीगर है 144/2025, उसमें डेट जो है वो है 10 सितंबर। तो चूँकि रेगुलर डेट जो है वो 2 सितंबर थी, 15 दिन के बाद की पेशी होती है। आज 15 दिन हो गए हैं पेशी को, जो लास्ट पेशी थी। तो मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन के ताबे जो है ना उनको यहाँ लेके आया गया, लेकिन ऐसे केसेस में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी है और जिस वैन में वो आती हैं वहाँ इसमें कम से कम 35-40 ख़वातीन होती हैं। उनका आना जाना ये बहुत ज़्यादा एग्नी फेस करनी पड़ती है। हम आज ATC में थे, आज फलक की जो है वो 410/2023 मुकदमा में बेल लगी हुई है। वहाँ से हम भागे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं अदरवाइज वो केस जो है उसको उसमें इम्प्लीकेट किया गया हो उनको। हम आए हैं तो यहाँ पे मालूम हुआ है कि वो केस तो आज लगा ही नहीं है, लिहाजा उनको आज पेश नहीं किया जा रहा, बख्शी खाने से उनको वापस ले जाएंगे। लेकिन एक बंदे को लेके आना और पेश ना करना, आप समझते हैं कि क्या ये ठीक एक्ट है? इसकी कानून इजाज़त देता है कि एक बंदी को इतनी गर्मी के अंदर इस वैन के अंदर डाल के लाए हैं वो? इस और केस में आप देख रहे हैं कि शुरू से ही ऑन द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी, ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑन द पार्ट ऑफ जेल अथॉरिटी, तो इतनी ज़्यादा गलतियाँ और इतनी कोताहियाँ हैं कि उनको गिना भी नहीं जा सकता। तो आज उसके तसलसल में उन्होंने एक और कोताही की है जो कि काबिल माफ़ी नहीं है। इसका हम यकीनी तौर पे कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी अगली डेट पे मुतवक्की है कि हम दें। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि एक पढ़ी लिखी सुलझी खातून जो है जिसके ऊपर अभी सिर्फ एलिगेशन है, वो साबित नहीं हुआ और कानून की नज़र में और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है 2026 में आई उसके मुताबिक अभी तक ये बिल्कुल इनोसेंट है, किसी मुकदमे में इनको सज़ा नहीं हुई। तो इस तौर इनको ख़राब करना, इस तौर इनको यहाँ पर इस तरह ला के वापस ले जाना, ये गैर कानूनी है, गैर अखलाकी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर 23 तारीख जो अगस्त की आ रही है, इसमें फलक जावेद को गिरफ्तार हुए 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस केस की अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर इस केस में सज़ा भी सुनाई जाए तो मैक्सिमम 6 माह है। तो एक किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए 6 माह की बजाय 1 साल अंदर रखे जाने के बावजूद इंसाफ ना मिलना, ज़मानत ना मिलना, आपको नहीं लगता कि जो जुडिशल सिस्टम है इसके ऊपर एक सवालिया निशान है? ये 2024 में इनका चलान आया था, 2 साल हो गए, अभी तक कोई विटनेस रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसमें एक एप्लीकेशन दी थी उज़मा बुखारी साहबा ने कि मेरा वीडियो लिंक के ऊपर जो है मेरा बयान रिकॉर्ड किया जाए, वो यहाँ से खारिज होगी। उससे पहले भी एक एप्लीकेशन खारिज हुई और उसकी जो है ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है उज़मा बुखारी साहबा ने। उसको भी 6 माह से ज़्यादा टाइम हो गया। उसके ऊपर हमने 6 से 7 दफ़ा बहस भी कर दी, अभी वो पेंडिंग है, अभी उसका डिसीजन नहीं हुआ। ये जो बेसिक वायरीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उसके ख़िलाफ़ है। हर कानून में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कितने अरसे में इसका ट्रायल केस का होना है और ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो गैर कानूनी, गैर आइनी है और इसमें जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। उसी सिलसिले में आज पीटीआई एहतजाज भी कर रही है। सर आखिर में ये बता दीजिएगा कि क्या पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत का वज़ीर होने का ये प्लस पॉइंट है कि वो बंदा अदालतों के सामने पेश नहीं होगा या उसको अदालतें पूछ नहीं सकेंगी, या जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम वो लगा दे उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए और जो इल्ज़ाम लगाने वाला है
اس کو 1 سال ہو جائے عدالت بلاتی رہے اور وہ نہ آئے، کیا قانون میں کوئی ایسی رعایت ہے؟ یہ قانون میں تو کوئی ایسی رعایت نہیں ہے، لیکن یہ ایک غیر قانونی پریویلیج بن گیا ہے، ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ بن گیا ہے کہ جو پولیٹیکل سٹیکس ہیں، جو پولیٹیکل رائیولز ہیں، جو گورنمنٹ میں ہیں، ان کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ اب ہماری عدالتوں کے اوپر بھی ظاہری طور پر ہوتا نظر آ رہا ہے، اور جس کا یہ شاخسانہ ہے کہ آج 2 سال ہو گئے ہیں، ان کو انٹیروگیٹ تو وقت پہ کیا گیا، گرفتاریاں کی وقت پہ کی گئیں، انٹرپول کے ذریعے بھی ملزمان کو گرفتار کیا گیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک وہ عدالت میں نہیں آئیں، ان کے پاس کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ کس وجہ سے یہاں پر نہیں آ پا رہی ہیں۔ وہ سیکیورٹی ریزن بتایا، آج تک کسی بھی سوشل میڈیا سے یا کورٹ میں کوئی بھی ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا کہ ان کو کیا سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ ناظرین، سارے معاملے کے اندر جو ہے ایڈوکیٹ سلیری صاحب نے گفتگو کی، آپ نے سنی۔ اب یہ فیصلہ کمنٹ باکس میں عوام نے بھی کرنا ہے، اور یقینی طور پر اگر اس ملک کے اندر کہیں پر عدالتوں کے اندر تھوڑا بہت آئین اور قانون موجود ہے تو یہ سوال ہم ضرور سامنے رکھتے رہیں گے کہ ایک بندی کو 1 سال پہلے پکڑا گیا تھا اور آج تک ان کو اس مقدمے میں ریلیف نہیں ملا، جس کی میکسیمم سزا 6 منتھ ہے، اور جو مدعیہ ہیں، جو صوبائی وزیر بھی ہیں، ان کو عدالت میں اتنی پاور نہیں ہوئی کہ وہ ان کو بلا کے ان سے جواب طلب کر سکیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ سر بتائیے گا کہ جب ایک بندی کو جیل سے لایا جاتا ہے اور اسپیشلی یہ کیس کے لیے لایا جاتا ہے، اس لانے کے باوجود پیش نہ کرنا، اس کا کیا جواز بنتا ہے، یا اس کا کیا کس قانون اس کا کیا کہتا ہے؟ اصل میں یہ آج کا ٹرائل جو ہے وہ نئی مٹو صاحب کی کورٹ میں لگا ہوا ہے کہ کیسز جو ہے نا 110 نمبر 110/24 کیس ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ والا۔ اس میں جو ریگولر ڈیٹ کورٹ نے دی ہوئی ہے وہ نیٹ پہ بھی آ رہی ہے، وہ 2 سپٹمبر ہے، اور ایک مقدمہ دیگر ہے 144/2025، اس میں ڈیٹ جو ہے وہ ہے 10 سپٹمبر۔ تو چونکہ ریگولر ڈیٹ جو ہے وہ 2 سپٹمبر تھی، 15 دن کے بعد کی پیشی ہوتی ہے، آج 15 دن ہو گئے ہیں پیشی کو، جو لاسٹ پیشی تھی، تو میرے خیال میں کنفیوژن کے تابع جو ہے نا ان کو یہاں لے کے آیا گیا، لیکن ایسے کیسز میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گراس مس کیریج آف جسٹس بھی ہے، اور جس وین میں وہ آتی ہیں وہاں اس میں کم از کم 35-40 خواتین ہوتی ہیں، ان کا آنا جانا یہ بہت زیادہ ایگنی فیس کرنی پڑتی ہے۔ ہم ATC میں تھے، آج فلک کی جو ہے وہ 410/2023 مقدمہ میں بیل لگی ہوئی ہے، وہاں سے ہم بھاگے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ادروائز وہ کیس جو ہے اس میں امپلیکیٹ کیا گیا ہو ان کو۔ ہم آئے ہیں تو یہاں پہ معلوم ہوا ہے کہ وہ کیس تو آج لگا ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کو آج پیش نہیں کیا جا رہا، بخشی خانے سے ان کو واپس لے جائیں گے۔ لیکن ایک بندے کو لے کے آنا اور پیش نہ کرنا، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ایکٹ ہے؟ اس کی قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک بندی کو اتنی گرمی کے اندر اس وین کے اندر ڈال کے لائیں وہ؟ اس کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے ہی آن دا پارٹ آف سیکیورٹی ایجنسی، آن دا پارٹ آف انویسٹیگیشن ایجنسی، آن دا پارٹ آف جیل اتھارٹی، تو اتنی زیادہ غلطیاں اور اتنی کوتاہیاں ہیں کہ ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا۔ تو آج اس کے تسلسل میں انہوں نے ایک اور کوتاہی کی ہے جو کہ قابل معافی نہیں ہے۔ اس کا ہم یقینی طور پہ کورٹ میں ایک اپلیکیشن بھی اگلی ڈیٹ پہ متوقع ہے کہ ہم دیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک پڑھی لکھی سلجھی خاتون جو ہے، جس کے اوپر ابھی صرف ایلیگیشن ہے، وہ ثابت نہیں ہوا، اور قانون کی نظر میں اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے 2026 میں آئی، اس کے مطابق ابھی تک یہ بالکل انوسینٹ ہے۔